sige po. Sige. Total may ano ba? McDo, Ja- Barangay Jollibee. Jollibee. Oh, sige po. Ito may drive-thru dito. Oh. Yan. Jollibee. Sakto to. Sakto. Buti nasabi nyo kaagad, ma'am eh. Ayan, may drive-thru pa rin Jollibee dito. Yan. Yan na. Ano ma'am order niyo, ma'am? Yung spaghetti, yung pan, ano ba gusto mo? Burger. Isa ngang ano ma'am, burger, yum burger with fries. Ano pong drinks? No drinks. Magde-drinks ba? No Kayo? drinks. A la carte. Walang a la carte lang ma'am. Ano pa, sir? Ikaw, kuya, anong gusto mo? Ano, pwede okay lang ba ma'am? Okay lang. Isa nga pong ano ma'am, spaghetti yung nakaano. Yung platter po. Oh, platter. Yun. Ano pa, sir? Yun lang ma'am. Yun lang. 333, sir. 333. Family pan 1, 500 change po. Thank you po. Ito po ma'am yung sukli nyo. Thank you po ma'am ha. Naku, nakakaya naman sa inyo. Siguradong yun lang ang order ninyo ma'am sa inyo. Yun lang, yung anak ko lang. Nagugutom na kasi ako eh. Kaya pasensya na ako. Medyo napamahal yata kayo sa in-order ko. Pinilit nyo kasi ako eh. What? Sakto, pauwi na ako nito. May papasalubong pa ako dun sa anak ko.